दोस्तों मैं हूं सिकंदर अयाज और मेरे साथ है ट्रैवलर अबू हासिम। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर से मुल्तान जाते हुए जीटी रोड से 10 किलोमीटर के फासले पे मशहूर ज़माना हड़प्पा के खंडरात में 4,500 साल से लेके 5,500 साल पुरानी ये तारीख़ और इन लोगों की ये तहजीब। इसको इंडस वैली की सिविलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहर मौजूद थे। ये आप देख सकते हैं, ये जो ईंटें आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं, ये तकरीबन 5,000 साल पुरानी लगी हुई है। ये लोग बड़े तरक्की याफ्ता थे। इन लोगों ने मिट्टी के बर्तन, सोने चांदी के जेवरात और उसके अलावा ज़रात में बड़ी तरक्की की थी। नाप तोल के पैमाने इन लोगों ने बनाए हुए थे, यहाँ तक कि इनकी म्यूज़ियम में हमें लूडो की डाइस भी मिली है, जो कि और भी कई गेम्स में इस्तेमाल होती है। इम्तिदाद ज़माना के साथ ये शहर मुनदिम हो गए, क्योंकि दरियाओं ने अपना रुख बदल लिया। मेनली ये लोग दरियाओं के किनारे आबाद थे और दरियाओं के पानी पे इनकी खेती बाड़ी होती थी। आप यकीन जानिए कि जब ये लोग यहाँ से उठ गए तो यहाँ पे डाकुओं, चोरों वगैरह ने यलगार की और यहाँ तक कि इनके मकानात, इनके बिल्डिंग्स की ईंटें तक उखाड़ कर ले गए, जो कि कई लोगों के मुताबिक लाहौर से मुल्तान जाने वाली रेलवे ट्रैक, जो कि 140 किलोमीटर तवील है, उसकी तामीर में काम आए। रास्ते में आते हुए हमें यहाँ पे बड़े बड़े दरख्त मिले, जो कि कई हज़ार नहीं तो कई सौ साल पुराने ज़रूर हैं। ये सामने जो आपको जो सेटलमेंट नज़र आ रही है, यहाँ पे एक ही तरीके के बने हुए 14 घर इनको मिले, जो कि पहले इनका ख्याल था कि ये मज़दूरों के मकानात हैं, पर बाद में मकानों के साइज़ देख के इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये यहाँ के ताजरों वगैरह के मकानात हैं। कई मकानात में इनको सोने की बट्टियाँ और कांसी के औजार भी मिले। ये बहुत बड़ी सल्तनत थी और ये अफ़गानिस्तान से लेके बहीर अरब तक फैली हुई थी, जिनके मशहूर इलाके बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब और उससे मलहका जितने भी इलाके थे, ये सल्तनत उन पे मुहित थी। बहुत तरक्की याफ्ता लोग थे। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इधर आना चाहें तो हड़प्पा की सैर ज़रूर करते चलें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनके म्यूज़ियम में बहुत सी चीज़ें महफूज हैं। वहाँ पर हमें एक औरत का और एक मर्द का ढांचा मिला, जो कि आप यकीन जानिए कि उसकी सारी हड्डियाँ सलामत हैं। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये ढांचे यहाँ पे कब्रों में नम से महफूज थे। छोटे बच्चों को ये लोग बड़ी बड़ी हांडियों के अंदर दफनाते थे। हमें एक बच्ची की नाश, मतलब है जो उनकी हड्डियां हैं, वो एक बहुत बड़ी हांडी के अंदर मिली। इसके अलावा भी इनके म्यूज़ियम के अंदर इनके हाथ से बनी हुई बहुत सी चीज़ें महफूज हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। जब भी आप यहाँ पे आना चाहें तो सिर्फ 20 रुपये टिकट है और हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत मेहनत की है। ये आप देख सकते हैं कि रास्ते सारे पुख्ता बनाए हैं और जो सेटलमेंट्स हैं उनकी तरफ दीवारें उठाई हुई हैं, ताकि लोगों की पहुँच से ये महफूज रहे। ज़रूर आएँ, ये जगह देखें, बहुत प्यारी जगह है। हमारे साथ रहिएगा दोस्तों। हमारा और आपका पाकिस्तान का सफ़र जारी है। हम आपको ले के आए हैं हड़प्पा तक और आगे भी हम आपके साथ साथ चलेंगे। हमारे साथ ये सफ़र एंजॉय करते रहिएगा और हमें मज़ा आता है कि आप भी हमारे हम सफ़र हैं। सिकंदर ने हड़प्पा की तारीख़ के बारे में आपको कुछ बताया, हम आपको शुरू से आखिर तक ये बताते हैं। आप ये दरख्त देख रहे हैं, बाद रिवायतों के मुताबिक ये दरख्त सदियों पुराना है। This tree is mesmerizing. इस दरख्त के नीचे बैठकर एक अजीब सा एहसास हुआ। ये दरख्त चूँकि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा कम किया गया है, तो इसके नीचे भी हमने बैठ के कुछ तस्वीरें उतारी और हम फिर इसके बाद ये शुरू से आखिर तक आपको हड़प्पा के खंडरात दिखाते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया, बाद रिवायत के मुताबिक तो ये 1000 साल से भी पुराना है। तो ये हड़प्पा के म्यूज़ियम की तरफ आप जब खंडरात की तरफ जाते हैं तो ये बहुत सी जो खंडरात हैं उनको उन्होंने मिट्टी डाली हुई एक्सकेवेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि जब ये इसको एक्सकेवेट करते हैं तो उससे ये ज़माने की वजह से शिकस्त तारीख़ का शिकार हो जाता है।
اور یہ لیپ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ یہاں پہ ایک پرانی مٹیاں ہیں دور میں یہاں پہ ایک وہ خراب نہ ہو. گئی تھی. اس کے ساتھ پیچھے ایک مزار ہے. تو یہ اس میں 5 محرابیں بنی ہوئی ہیں لیکن قبر اس کی جو چھت ہے اس کی وہ نہیں ہوئی. اور 400-500 سال پرانی مسجد کے آثار ہے. پیچھے ایک مزار ہے, عرص ہو رہا ہے تو لوگ لگے ہوئے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے اسکول کا ایک ٹرپ بھی آیا ہوا ہے تو ہم ان کے ساتھ بھی تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں. Right, someone pumped water for him. These are the local kids enjoying and ہاں جی. او چینی گڑ کوئی گل نہیں کی, جو بھی میٹھا ہوا ہے. آپ پنجابی بولتے ہیں؟ نہیں, پشتو بول رہے ہیں, نظر نہیں آ رہا. آپ کہاں سے ہیں؟ فرام لنڈن. 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 آپ پاکستان سیر کرنے آئے ہیں؟ آپ پاکستان کی کتنی جگہ کو گھومے ہیں اور کن کو جانتے ہیں؟ بچوں سے مذاق کر کے آگے آئے. یہ ہچ ایریا ہے اور یہاں پہ کافی چیزیں یہاں محفوظ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے حفاظتی دیوار بھی لگائی ہوئی ہے. اور اس یہاں سے بہت غیر معمولی نوادرات برآمد ہوئے تھے تو یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک امیروں کا علاقہ ہے. Now this is fresh hemp and you can see there are some wells dug there, and when they were excavating they found a big pot with a bronze top, and there was human remain in there, and there was a lot of tools and ornaments found here, and these are particularly about 4,000 years old ruins, and to protect the bricks from decaying they have put mud on it, so the mud stops the decaying process, and what it does is saves it from the everyday ruining of this area. There's a mazar there and there's a qawwali going on, and we'll go and enjoy the qawwali as well. یہاں پہ بہت زیادہ قسم کی مہریں اور ٹوکن ملے ہیں اور یہ گھروں کے اندر سے ملی ہیں, اور یہ چونکہ شہر کے مشرقی حصے سے ملی تھی کیونکہ یہ ہڑپا کا شہر کافی وسیع اور عریض رقبے پہ پھیلا ہوا تھا اور یہ اس کی آبادی کافی زیادہ تھی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں آپ کو پانی کے کنویں بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک ویل اسٹیبلشڈ پانی کے نظام کا سسٹم تھا اور یہ 1952 میں اس کو کھودا گیا تھا. تو یہاں پہ ایک چولہا ملا تھا, تو اس کو کا مطلب ہے کہ کھانے پکانے کے لیے انہوں نے سوفسٹیکیٹڈ چولہے وغیرہ بنائے ہوئے تھے جس کو وہ یوز کر کے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج سے 3500 سال پہلے یہ لوگ کتنے ترقی یافتہ تھے. یہ جگہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اس جگہ پہ جو 8 ایسے گھر بنے ہیں جو کہ ایک طرح سے بچے ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت حیرت کی بات ہے کہ آج سے 3500 سال پہلے بھی بحریہ ٹاؤن جیسی کالونی کا تصور تھا کہ امیر ان سارے گھروں کا نقشہ ایک جیسا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی امیر خاندان کے افراد کے لیے ایک ہی طرح کے گھر بنائے گئے تھے, پراپر ڈیزائننگ سے, نقشے سے, اور باقاعدہ آرکیٹیکچر کا وہ شاہکار تھا. تو بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ اور یہاں پہ سونار کا گھر بھی ملا ہے کیونکہ یہاں پہ سونے کے زیورات بھی ملے ہیں. تو سونے کا استعمال بھی ثابت ہوتا ہے کہ
بہت پرانے عرصے میں انڈس ویلی کی تہذیب میں سونے کا کافی استعمال ہوتا تھا۔ بہت ہی جدید شہر تھا یہ ہڑپا کا اس زمانے میں، یا جدید حصہ آپ کہہ لیں، یعنی کہ موجودہ طور کا کوئی بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے تھا۔ Now we have arrived at Mount of Grainy area, and you can see here these are the ruins of those grainy areas, and there was a big go down in a storage area for grain, because this the river Ravi was flowing just across there, and so they have put a protective wall to protect this city from the Ravi flooding, and you can see the ruins, ancient ruins of this area. Now this is the area where you can see a lot of well dug, and there are 8 wells discovered, and these are well connected, and these were bathrooms, and you can see how the sanitation system was advanced even before like 4,500 years. The Indus civilization was an advanced civilization, and they have taken care of the hygiene very seriously. So it's a very nice place, and you can see how the civilization was so advanced even that long ago. یہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو دریائے سندھ کی تہذیب ہے یہ ہزاروں سال پرانی ہے، اور بہت ہی رچ کلچر ہے، اینشنٹ thousands and thousands of years old، اور یہ کھنڈرات دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہماری یہ دریائے سندھ کی جو تہذیب ہے وہ کتنی ایڈوانس تھی، کتنی زبردست تھی۔ تو دوستو یہ تھا ہڑپا، جسے ہمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، ہم نے بھی آپ کو یہ دکھایا اپنے ساتھ۔ اس کے بعد ہماری منزل ہے ملتان، صوفیہ کرام کی سرزمین ملتان۔ تو ابھی ہم ہڑپا سے نکلیں گے اور ملتان کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے۔ تو ہمارے سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ملتان میں۔